से। जिब्रान, मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूंगा, कल आपका धरना था, आपने धरना दिया, सिंध हुकूमत आपने उसमें मुख्तलिफ मुतालबात रखे थे, उसका क्या हुआ, क्या स्टेटस है? शिकारपुर के धमाकों के बाद जो आप तक इतने जख्मी हैं, इतने शहीद हुए हैं, आप कितने मुतमईन हैं इससे? क्या सिंध हुकूमत कर रही है जो इकदाम ले? देखिए, मैं इस वक्त धरने की जगह से नहीं मगर अपने घर से बैठ के बात कर रहा हूँ। उसका मतलब यही है कि धरना ख़त्म हो गया है, और धरना ऐसे ख़त्म हुआ है चूँकि मीडिया के सामने आके, सिर्फ किसी कमरे के अंदर या सीएम हाउस के अंदर नहीं, बाहर सड़क पे मीडिया के सामने आके सीएम सिंध की जानिब से शर्मिला फारूकी ने आके कहा कि हमारी तमाम डिमांड्स मंजूर हैं। हमारी जो डिमांड्स थी उसके अंदर दरअसल हमने हुकूमत को वे फॉरवर्ड भी दिखाया था, जिसके अंदर था कि तमाम के तमाम जो 60 बैंड आउटफिट्स हैं हुकूमत के पास नोटिफाइड, उन्होंने खुद जिनको बैंड आउटफिट करार दिया है, इनको डिक्लेयर करें, जिसमें से अहले सुन्नत वल जमात हुकूमत ने कल खुद का 32 नंबर पे है, वो कल अदम जमात है, और दूसरा कि इनके झंडे उतारें, इनकी चौकिंग मिटाएं। और हमने कहा था हम आपको स्टूडेंट्स और वॉलंटियर्स देंगे, जिस तरह आपने अभी कहा कि आईबी के अंदर आप पॉलिटिक करेंगे, तो मुझे पूरा यकीन है कि यूनिवर्सिटीज़ के तमाम बच्चे आके झंडे उतारेंगे और वॉल चौकिंग मिटाएंगे अगर हुकूमत इनके साथ खड़ी हो। इनके दफातर बंद करें, और दूसरा कि सेक्रेटरियन क्लिनिक्स के अंदर जो लोग इस वक्त शामिल हैं उनका जो है फौरन बिलफौर जो है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, खासतौर पर बिलखसूस अस्करी रजा केस और प्रोफेसर शकील औज केस। और साथ साथ जो आखिरी पॉइंट था कि जो ऐसे जख्मी हैं जो जाफरी डिजास्टर सेल जो काम करी थी शिकारपुर में, बकौल उनके कुछ ऐसे लोग लड़काना ले गए और सखर ले गए, जिनका लड़काना और सखर में इलाज मुमकिन नहीं, जिनको प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत है, जो जिनका कान कट गए या हाथ कट गए या होंठ फट गए हैं बुरे तरीके से, वो जिंदा तो रह जाएंगे अस्पताल में मगर उनकी फिर डिसेबिलिटी आ जाएगी, तो उनको कराची लेके आया जाए। सिंध हुकूमत ने तमाम खुद माने, ये तमाम बातें खुद अपने मुंह से दोहराई, मगर अलमिया ये है कल कश्मीर डे की आड़ लेके अहले सुन्नत वल जमात जो कि खुद सिंध हुकूमत ने कहा कल अदम है, वो लसबेला चौक से गुरु मंदिर तक रैली निकाल रही है। और फिर मैं ये भी जानना चाहूंगा अहले सुन्नत वल जमात से जो रैली निकाल रही है कि कश्मीर डे तो आप बना रहे हैं, मगर कश्मीर में रहने वाले अहले तशी भाइयों के बारे में आपका क्या ख्याल है? अच्छा जिब्रान, ये बताएं कि ये जो आप कह रहे हैं इस पे शर्मिला फारूकी साहब बीच में आई, तो आपको क्या इस वक्त गारंटी दी गई है स्टेट की तरफ से कि ये इन पे एक्शन, इस तमाम चीजों पे अमल दरामद होगा? गारंटी उन्होंने ये दी गई है कि उन्होंने खुद आके बता दिया कि ये बैंड आउटफिट है, ये किसी हुकूमती रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं रहा, उन्होंने ऑफिशियली अपने मुंह से बोल दिया। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर किसी ऐसे बैंड आउटफिट के अरकान को हमने सिक्योरिटी दी हुई है पुलिस की तो हम फौरन ले लेंगे। और जो उन्होंने झंडे वहां तक वॉच चौकिंग की बात की है, हम अब मुहिम शुरू करेंगे सिविल सोसाइटी के फोरम पे, जिसको मैं भी अनाउंस कर देता हूं आपके सामने। neverforgetpakistan@gmail.com ईमेल एड्रेस है। हम पूरे कराची के बच्चों से अपील करेंगे, यंग यूथ से अपील करेंगे कि अपने गली मोहल्ले में जहां भी इन कल अदम तंजीमों की वॉल चौकिंग और झंडे देखो, हमें उस गली के एड्रेस के साथ तस्वीर भेजो, इस ईमेल एड्रेस के ऊपर पूरा डोजियर बना के 15 दिन मांगे हुकूमत ने कि वो अपनी रिपोर्ट बनाएगी ये कहाँ का चौकिंग है। इसी 15 दिन में सिविल सोसाइटी एक रिपोर्ट तैयार करेगी, जाके कमिश्नर कराची को देगी, IG पुलिस को देगी और हुकूमत वक्त को देगी और बोलेगी अब ये सबूत भी आ गया है, तो कल मत पूछना कि किस गली में था, हमें पता नहीं था। अच्छा, आपने अपनी फहरिस्त दी है मुतालबात की, अगर कितने दिन आपने कहा आप देखेंगे, अगर वो नहीं होता पूरा तो फिर आपका अगला एक्शन क्या होगा? देखिए जी, 15 दिन की हमने बात की थी, उसके बाद हम दोबारा धरने बैठ जाएंगे, मगर फिर मुझे समझ में नहीं आता। कोयटा में धरना दिया था, वजीर आजम गिलानी आ गए थे, चीफ मिनिस्टर हट गया था, गवर्नर राज आ गया था, क्या कोयटा में बम फटना बंद हो गए? क्या मस्तंग में बम फटना बंद हो गए? क्या वहां पे अटैक होना बंद हो गए? क्या लश्कर जंगवी के यहाँ पे कैंप बंद हो गए? क्या सिपा साहबा के कैंप वहां बंद हो गए? क्या कल अदम जमातों ने काम करना छोड़ दिया? वजीर आजम बिलखुसूस आया था। मैं यहाँ पे भी दोबारा हम धरना देने बैठ जाएंगे, सीएम भी आ जाएगा, बात इतनी सी है कि दोबारा ये बातें कर देंगे। अब ये तो नहीं हो सकता कि जब तक गिरफ्तार ना करें और एक दहशतगर्द ना मारें, सिविल सोसाइटी अपनी नौकरियां छोड़ के और घर बार छोड़ के सब छोड़ के सड़क पे बैठी रहे। मुझे समझ में नहीं आता इन्होंने वोट किस चक्कर के लिए लिए। फिर ये उस वक्त गुस्सा करते हैं जब आवाम मायूस होकर आर्मी की तरफ देखती है। ये डिक्टेटरशिप है। मैं पाकिस्तान के शहरी होने की और जमहूरी कहते हैं माशरे में रहने के हवाले से राहिल शरीफ साहब से कोई मुतालबा नहीं करूंगा। मेरा मुतालबा होगा नवाज शरीफ से, परवेज खटक से, शहबाज शरीफ से, अब्दुल मालिक से, कायम अली शाह से, जो वोट लेके असेंबलियों में आए हैं। मगर ये जब आके बयान दे देते हैं, काम करने की बात भी करते हैं, मगर कोई असर रसूल आता नहीं है, तो फिर कौम तो बेबसी की भी खद और पार हो जाती है। फिर हम क्या करें? हम माइग्रेशन के लिए अप्लाई करें, जिस तरह के हजारों और लाखों की तादाद के अंदर पाकिस्तानी माइग्रेट कर चुके हैं और इस मुल्क को छोड़कर जा चुके हैं।
سارا پیسہ پاکستان کے انڈسٹریلسٹ جو ہے جو پاکستان میں خرچ کرنا چاہتا ہے, مزید ترقی کے لیے لگانا چاہتا ہے, وہ لے کے باہر جا رہا ہے کیونکہ اس کو اپنے بچوں کی جان کی پرواہ ہے, اپنے بیوی کی جان کی پرواہ ہے, اپنے والدین کی جان کی پرواہ ہے. یہ ملک کس کے رہنے کے قابل چھوڑا ہے؟ ہر بندہ تو سی ایم ہاؤس جتنی اونچی دیواروں کے پیچھے نہیں رہتا. ہر بندے کے گھر کے آگے تو کنٹینر نہیں لگ سکتے. ہر بندے کے گھر کے آگے اگر کوئی دھرنا ہو تو ایک پولیس وین, ایک واٹر کینے, 11 موبائلیں, سینکڑوں پولیس والے بیٹن سے کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم سے کیا ڈر تھا سی ایم کو؟ ہم نے کون سے ہتھیار پکڑے تھے؟ وہی پولیس موبائل اگر پولیس بیکن ہاؤس کے سامنے کھڑی ہوتی تو یہ 2 بم دھماکے نہ ہوتے. مگر حکومت, مجھے نہیں پتا کہ حکومت کس کو سمجھتی ہے. سیاست آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ سیاست تو سنت تھی, سیاست تو پبلک سروس تھی. انہوں نے بس ووٹ گیننگ اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور پاور شیئرنگ کو سیاست بنا دیا. جبران, میں لاسٹلی میں نے ابھی پوچھا جمیل یوسف صاحب سے بھی, آپ سے بھی, ہم نے کچھ سیکھا ہے سوائے اس کے کہ دیواریں اونچی کر دیں, یہ کر دیں, اے پی ایس کے بعد بھی اور شکارپور کے سانحے کے بعد بھی, ہیو وی لرنڈ اینی تھنگ اوور آل اگر بات کریں؟ نہیں سر, وی ہیو ناٹ. میں سول سوسائٹی کے حوالے سے آپ کو کہوں گا کہ حکومت تو غفلت کی نیند میں ہے, اقتدار کے نشے میں مدہوش ہے. عوام جو ہے پاکستان کی وہ بیدار نہیں ہے. اور بہت دکھ سے کہوں گا مگر یہ تلخ حقیقت ہے, آن لائن عوام بہت شور مچاتی ہے, ٹویٹر اور فیس بک پہ بڑا بولتی ہے, سڑک پہ کیوں نہیں آتی. جو ماں باپ جن کے بچے بیکن ہاؤس کے اسکول میں تھے جہاں بم پھینکے گئے, ہم ان کے ہی بچوں کے دشمنوں کے خلاف بیٹھے ہوئے تھے دھرنا دے کے. ہم ہر والدین کے بچوں کے دشمنوں کے خلاف بیٹھے ہوئے تھے دھرنا دے کے. 2 کروڑ کا شہر ہے کراچی کا. جب آرمی پبلک اسکول کے اندر دھماکہ ہوا تو آرمی کا ایک تصور ہے, اس حوالے سے پورے قوم کی سمپتی آ گئی کہ جی اس میں ملٹری کے بچے مرے ہوں گے. مگر چونکہ شکارپور شاید ایک چھوٹا شہر ہے, بڑا غریب علاقہ ہے جہاں وہ امام بار واقعہ تھی اور مرنے والے ایک مخصوص مقطع فکر سے تھے, تو پورا پاکستان کو میں نے غمزدہ نہیں دیکھا. میں اس لیے کہوں گا کہ جب سول سوسائٹی بھی پروٹیسٹ کرتی ہے تو اس میں آپ دیکھا کریں کہ آنے والوں کی تعداد کس مقطع فکر سے ہے. واقعی ڈکلیئر نہیں کرتے مگر یہ تلخ حقیقتیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں. پہلے بھی کوئٹہ اور مستنگ کے واقعے میں جب دھرنے ہوتے تھے, میں خود اہل سنت سے ہوں, میں وہاں جاتا تھا. جب فجر کی اذان ہوتی تھی پوری رات دیکھتے تھے نا کتنے لوگ دھرنے میں بیٹھے ہیں. جب فجر کی اذان ہوتی تھی تو گنتی کے لوگ ہوتے تھے جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے, سامنے واضح ہو جاتا تھا. میں اس قوم سے کہنا چاہتا ہوں, میں پاکستان سے کہنا چاہتا ہوں, جب کوئی دھماکہ ہوا کرے, جب کوئی مارا کرے, یہ کیوں پوچھتے ہو کس شہر کا مرا, یہ کیوں پوچھتے ہو کس علاقے کا مرا, کس سلسلے کا, کس شجرے کا, کس فرقے کا مرا, کس رنگ کا مرا, سندھی مرا یا بلوچی مرا یا پشتون مرا یا پنجابی مرا. ارے مرا تمہارا سگا بھائی مرا, مرا پاکستانی مرا, مرا تمہارا باپ مرا, مرا تمہارا بیٹا مرا. کیوں یہ بانٹتے ہو؟ انسان کا بچہ مرا, تمہارے نبی کا امتی مرا, تمہارے اللہ کی مخلوق مری. کیوں وہ درد پیدا نہیں ہوتا ہے؟ ہم پھر وہ جو بات کہتے ہیں نا کہ کب ہوش میں آؤ گے, جب گھر سے لاش اٹھاؤ گے. خدا کا واسطہ اس قوم سے بھی میں کہتا ہوں کہ بیدار ہو جائے اور جاگ جائے. یہ بھی ورلڈ کپ کا میچ آئے گا جی, پاکستان انڈیا کے دن آپ دیکھیے گا, اگر پاکستان نے انڈیا کو ہرا دیا, یہ قوم اس طرح بھنگڑے ڈال رہی ہوگی جس طرح پشاور کا واقعہ ہوا ہی نہیں تھا. پھر بندہ مایوس نہ ہو تو کیا کرے.